Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan Grab kita. Kita berjumpa lagi guys. Alhamdulillah, saya Rafiq, kepala darah anda. Kita bertemu sekali lagi. So video kali ini saya tak akan sentuh mengenai Grab, tapi saya akan bercerita mengenai YouTube lah. Cara-cara untuk berdaftar sebagai seorang YouTuber dan menjana pendapatan melalui YouTube. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Grab sebab sudi berikan saya barang ni, dua barang ni, Dettol dan juga disinfectant spray lah, Lysol. Okay, sebenarnya dah lama dah dapat, lebih kurang sebulan yang lepas, tapi baru hari ni saya nak buat video pasal ni. Okay, in fact saya tak sign up pun untuk barang ni, saya terpilih oleh Grab. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak Grab sebab berikan saya ni. Okay, dan satu lagi guys mengenai free gift CP SP300 dashcam lah. Okay, baru-baru ni saya ada buat undian giveaway kepada pemenang. Pemenang dah dipilih, tetapi malangnya pemenang sampai hari ni belum claim lagi hadiah dia, dan email saya belum ada respon. Okay, jadi kepada Mr. Achang, kalau you tengok video ni, saya harap you respon cepatlah. Kalau tak, saya akan buka balik undian dan berikan peluang kepada yang lain untuk dapatkan free gift ni. Okay, dan saya masih kekalkan nama-nama yang dalam list tu lah, tiada perubahan. Let's rock guys. So hari ini saya akan bercerita lebih terperinci mengenai cara-cara berdaftar sebagai seorang YouTuber dan menjana pendapatan melalui YouTube lah, secara berperingkat. Maksudnya daripada peringkat awal kita sign up dan sebagainya, sehinggalah kita mendapat 1000 subscribers dan juga 4000 jam tontonan. Dan selepas itu apa yang kita perlu buat untuk menjana pendapatan. Okey, jadi untuk peringkat awal kita perlu buka Google dululah untuk sign up. Memandangkan kita belum ada Google account, jadi kita tekan create account, tekan for myself. Okay, jadi kita isikanlah data-data kita dulu macam biasa. Lepas tu kita letakkan phone number kita lah, yang kita nak guna pakai untuk kita punya Google account. Lepas tu kita kena verify kita punya phone number. Dia akan hantar satu kod, 6 digit verification code ke phone number yang korang register dekat Google account ni. Lepas korang dah sign in Google account, lepas tu just search YouTube.
Okay, klik dekat YouTube, masuk YouTube menggunakan email yang korang sign up tadi. So basically guys, daripada apa yang korang lihat ni, ini adalah main page untuk YouTube main page untuk YouTube. Sebelah kiri ni dia ada home, trending, subscription, library, history, watch later, like videos dan sebagainya lah. Lepas tu ada subscription kat bawah ni, dan paling bawah sekali ada settings. Kalau korang ada report, klik report history, help ataupun send feedbacks lah. Okay. Dan di sebelah kanan kita ada YouTube apps. Kalau kita klik yang ini, dia ada YouTube TV, YouTube Music, YouTube Kids, Creator Academy, YouTube for Artists. Macam-macam YouTube dalam bentuk apps lah. Okay. Sebelah dia notification. Notification ni kalau ada apa-apa info daripada YouTube, dia akan send lah melalui notification, dia akan notify. Okay. Dan kalau korang ada subscribe YouTuber yang lain, kalau diorang ada upload video baru, korang akan dapat notification dekat sini juga. Dan paling hujung sekali adalah korang punya data lah. Okay. Paling atas sekali ada email korang. Okay. Manage your Google account. Lepas tu korang boleh switch account, tukar account lain, sign out. Lepas tu create a channel. Kat sini kalau korang klik, korang boleh upload lah video-video ataupun konten baru korang. Okay. Lepas tu ada YouTube Studio. Ini yang lagi saya akan sentuh lah mengenai YouTube Studio ni. Untuk mula menjana pendapatan melalui YouTube, korang kena lepas 2 syarat ni guys. Ada 2 syarat. Yang pertama, korang kena ada 1000 subscribers. Okay, 1000 subscribers. Maksudnya kena ada 1000 orang yang tekan subscribe dekat YouTube channel korang. Okay, sebanyak 1000 orang. Okay, yang kedua, kena ada 4000 jam tontonan. 4000 jam tontonan. Okay, katakanlah korang upload satu video berdurasi 10 minit. Okay, lepas tu orang pertama view 10 minit full video lah. Okay, orang kedua tengok full video juga 10 minit. Okay, dah 20 minit dah. Jadi dia kumpul sehingga menjadi 4000 jam tontonan. Okay, tak kira lah kalau orang tu subscribe you ke ataupun tidak subscribe you. Okay, selagi dia view you punya video, minit tu tetap akan dikira lah. Okay guys, jadi cara-cara untuk upload video dekat YouTube channel korang very simple. Okay, korang tekan create ni, yang atas kali ni, tekan yang ni, lepas tu tekan upload video. Okay, lepas tu tekan get started lah. Pastikan visibility korang letak public private unlisted jangan letak public, so that orang boleh view korang punya video dekat YouTube channel korang. Okay, tekan public, tekan done. Okay, lepas tu save. Okay. Lepas korang upload beberapa video, lepas korang dah dapat views yang banyak, lepas korang dah dapat subscriber yang banyak, setiap 15 hari bulan, okay, YouTube akan hantar email kat korang, email yang korang sign up tu lah. Okay, dia akan update korang punya performance dari segi tambahan subscribers, dari segi tambahan views, dari segi tambahan minit tontonan daripada bulan lepas lah, dan juga berapa orang yang like korang punya video, lepas tu berapa komen yang korang terima, berapa
video yang dipost dan juga berapa orang share korang punya video. Semua tu akan diupdate oleh YouTube dekat email korang lah. Setiap bulan dia akan bagi. Ok, kalau korang nak tahu performance setiap video korang, korang klik data korang, lepas tu pergi ke YouTube Studio guys. Tekan yang tu. Ok, lepas tu pergi ke Go to Video Analytics. Ok, kat sini dia ada performance lah untuk setiap video korang. Ok, dia ada views, berapa views, watch time in hours, lepas tu berapa orang subscribers korang. Ok, jadi YouTube Studio ni penting sebab apa? Selain daripada menganalisa performance untuk setiap video korang, korang pun boleh tengok berapa yang YouTube bayar pada korang bergantung pada jumlah jam tontonan dan juga iklan-iklan yang diberikan oleh YouTube untuk orang view, untuk orang tengok di dalam video korang. Lepas korang dah sign up, dah daftar, dah upload video, customize dan sebagainya, kita pergi ke peringkat yang terakhir iaitu monetization. Apa tu monetization? Monetization adalah setting untuk korang mula menjana pendapatan melalui YouTube. Tapi kena cukup syarat lah. Macam saya cakap tadi, 1000 subscribers dan juga 4000 jam tontonan. Kena cukup syarat ni. Bila dah cukup subscriber dan juga jam tontonan, dia akan keluar macam ni lah. Ok, ada 2 tik hijau. Kita tekan apply now. Ok, lepas tu dia ada keluar macam ni, channel monetization. Ada 3 step. Step pertama, review partner program terms. Ok, step yang kedua, sign up for Google AdSense. Dan step yang ketiga, yang terakhir, get review. Ok, jadi kita pergi ke step yang pertama. Step yang pertama, review partner program terms. Ok, kita klik start. Macam biasalah, korang kena baca semua ni, terms and condition. Tekan I accept. Ok, accept terms. Ok, dia tengah loading. Step pertama done. Okay, lepas tu step yang kedua, sign up for Google AdSense. Okay, tekan start lah. Okay, step 2, you will be redirected to AdSense to complete this step lah. Okay, you need an AdSense account to start monetizing and get paid. Okay, soalan dia, do you have an existing AdSense account? No, I don't have lah, sebab kita baru nak start kan. Klik yang ni. Okay, on the next screen, choose the Google account that you want to create an AdSense account with. You will be redirected to AdSense to create the new account. Once you are finished, you will be redirected back to YouTube. Okay, jadi klik continue. Sesiapa yang belum ada account AdSense ni, okay, klik no lah. Yang dah ada, klik yes lah. So macam kes saya belum lagi lah, no. Klik continue. Okay, jadi di bawah Google AdSense ni, korang perlu tulis detail-detail korang lah, seperti account type, name and address, dan juga phone number korang. Okay, dan pastikan semua detail-detail yang korang tulis ni adalah tepat dan jitu, supaya mudah untuk proses surat menyurat daripada Google. Dan juga apa-apa message, diorang boleh message ke nombor yang korang tulis ni. Jadi pastikan semuanya tepat ya. Okay, jadi setelah selesai step 2 ni, sign up for Google AdSense, dia akan ambil masa beberapa hari lah, beberapa hari untuk diorang kaji. Dan lepas dah settle semua, baru kita ke step yang ketiga lah, reviewed by Google. Okay, reviewed by Google. Dan ada juga case di mana korang tak perlu nak buat step yang ketiga. Bila korang buat step yang kedua tu, disekalikan dengan step yang ketiga. Dia buat screening sekali. Maksudnya YouTube akan review semua setiap daripada video-video yang korang upload tu. Kalau ada copyright ke, kalau ada violence ke, okay, benda-benda yang tak sepatutnya lah. Okay, kalau okay, dia akan approve. Kalau tak okay, dia akan bagi notification lah, di mana korang punya content video tu belum bersedia
untuk ditunjukkan ke public, dan tak boleh jana pendapatan lagi lah. Okay, dan setelah anda selesai ketiga-tiga step record dan mendapat approval daripada YouTube, anda akan mendapat satu email daripada YouTube lah mengatakan anda telah berjaya dan layak untuk join YouTube Partner Program dan boleh mula menjana pendapatan melalui YouTube lah. Lepas tu dekat hujung sekali under channel monetization, dia ada tulis monetize a video. Korang boleh klik sini. Jadi korang boleh masukkan iklan-iklan korang dalam YouTube korang, dalam video korang. Okay, set monetization preferences. Okay, jadi kita klik yang ni lah, monetize all videos now. Klik yang ni. Okay, apply preferences, tekan yang ni. Okay, lepas tu dia akan update lah, updating videos. Okay, dia akan masukkan iklan dalam setiap video yang korang dah upload. Okay, dan selepas korang dah masukkan iklan dalam setiap video korang, okay, lepas tu korang pergi dekat ni, kolom monetization ni, yang off ni korang switch to on. Okay, tukar on. Okay, lepas tu save lah. Okay, maksudnya kalau viewers view korang punya video ni, korang akan dapat duit. Okay, jadi yang off ni korang tukar pada on. Okay, tekan save. Okay, jadi satu lagi yang paling penting adalah Google AdSense guys. Korang kena sign in Google AdSense korang. Sebab apa? Sebab semua pembayaran daripada YouTube channel korang akan dibayar melalui Google AdSense. Okay, Google AdSense ni lah yang akan bayar korang. Jadi semua butiran-butiran akaun korang seperti akaun bank, okay, payment method, cara-cara pembayaran, publisher ID, customer ID, semua tertera dekat dalam Google AdSense. So it's really private and confidential guys. Okay, jadi yang ini korang boleh dapat dekat email lah, YouTube akan bagi korang. Okay, jadi korang just tekan sign in ni, dia akan terus link pada email korang. Nampak tak? Okay, saya punya masih kosong lagi lah, belum start lagi. Tekan yang ni, dia punya breakdown lah, breakdown untuk estimated earnings korang. Okay, benda ni semua korang boleh tengok dekat YouTube Analytics di YouTube Studio korang. Okay, sama saja. Kat sini korang boleh tengok your estimated revenue berapa, lepas tu monthly estimated revenue berapa, revenue sources berapa, transaction revenue berapa, semua dekat channel Analytics. Okay, in fact dekat YouTube Studio ni lagi detail daripada Google AdSense. Sebab Google AdSense ni dia hanya fokus pada income revenue semata-mata. Tapi dekat YouTube Studio ni bukan saja fokus pada revenue, tapi performance setiap video yang korang upload. Jadi untuk payment pula, kat sini lah korang key in korang punya bank detail. Okay, kat mana, bank mana korang nak pakai untuk YouTube bayar gaji korang. Kat sini lah. Tapi tak silap saya, korang kena ada minimum 100 USD lah. 100 USD minimum, maksudnya dalam RM400 lah, dalam 4, baru korang boleh kemas kini update korang punya bank detail dekat payment ni. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya dapat kongsikan, cara-cara untuk mendaftar sebagai seorang YouTuber dan menjana pendapatan melalui YouTube lah, the latest version lah, daripada peringkat awal, registration dan juga sign up, lepas tu upload video, upload content, sehinggalah ke monetization peringkat akhir. Kalau korang nak boost korang punya traffic dan juga boost income, pastikan setiap minggu tu kalau boleh at least korang upload dalam 2-3 video pun dah cukup lah, 2 video pun dah cukup lah. Okay, dan pastikan korang punya video tu berkualiti dan bermutu lah. Jadi itu sajalah video kali ini mengenai YouTube. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan atau kemusykilan, boleh terus WhatsApp saya, nombor saya tertera kat bawah ni. Okay, semoga kita berjumpa lagi guys. Saya Rafiq, kepala darah anda. Assalamualaikum, Rafiq sign out. Thank you. Ciao.